blessing and salvation so that we can to be here without trouble at all. Secondly, may salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who always give goodness in the world. My respect to the headmaster of Manwan Sabang, my respect to the juries, and my respect to the teachers, and my also respect and unforgettable to all my friends. Ladies and gentlemen, technology has brought our lives in ways we could have never imagined. From smartphones to the artificial intelligence, or we used to call it AI. We are living in digital age. While technology has brought numerous benefits, it also presents challenges. Privacy and cybersecurity are two critical issues that we must address. Our personal data is more vulnerable than ever, and we must take steps to protect it. Additionally, we must use technology responsibly and avoiding its misuse for a harmful purpose. Furthermore, let's not forget the digital divide. While many have access to the internet, but billions out there still without it. We must work to bridge these gaps and ensure that everyone can benefit from the opportunities technology offers. In conclusion, technology is a powerful tool that can shape our future. Let's harness its potential for the betterment of society while being mindful of its ethical and social implications. So that is for me. Thank you for all your guys' attention, and I apologize if there is any words of mine or my behaviors that I'm placing in your heart. And I want to close it with one poem. The daughter loves to ride Ferris wheel. The cat gets fed with tuna from the can. Do not think this is a farewell, because we still can meet every time we can. And the next speech is will delivered by my friends. Puji syukur atas kehadiran Allah yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan agar dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat berserta salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati kepala madrasah dan yang saya hormati para juri yang arif dan bijaksana, dan yang saya hormati para guru beserta staf serta kawan-kawan sekalian. Teknologi sudah tidak asing lagi di masa sekarang. Teknologi telah mengubah kehidupan manusia dengan cara yang tidak terbayangkan, mulai dari ponsel pintar hingga kecerdasan buatan. Kita hidup di era digital. Meskipun teknologi telah membawa banyak manfaat, tapi jangan lupa teknologi juga membahayakan. Privasi dan keamanan cyber adalah isu penting yang harus kita selesaikan. Data diri pribadi kita sangat rentan di masa sekarang. Oleh sebab itu, kita harus mengambil langkah untuk melindunginya. Selain itu, kita harus menggunakan teknologi dengan penuh tanggung jawab dan menghindari penggunaan teknologi dengan tujuan yang membahayakan. Selanjutnya, jangan lupakan kesenjangan digital. Meskipun banyak orang yang sudah merasakan manfaat teknologi, tapi miliaran orang yang belum mempunyai akses kepada dunia internet. Oleh sebab itu, kita harus bekerja keras untuk menjembatani kesenjangan sosial dan teknologi.
yang dapat memperbaiki masa depan manusia. Oleh sebab itu, kita harus mengambil potensi teknologi untuk kemajuan masyarakat dan juga memikirkan bahaya yang ditimbulkannya. Sekian pidato dari saya akhiri dengan sebuah pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Dan pidato selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-muhtaramun siyadatul ra'isil madrasah, al-muhtaramun asatidzah
Ayuha ikhwatu a'izah, kun aliman wa la takun jahilan, li'anna Allah ta'ala faddalna ibadah aliman ala jahal. Kama qala ta'ala fil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yafi'uhum wa kullati amanu minkum wallati utul ilma darajat. Sadaqallahu al-azim. Kemudian adalah ayat Insya'Asyah. Hadhihi ayat lamudalana anak tarima awadana ta'alum wa taqlila al-'abdi li'anna ta'alum al-istirari yusahhilu lana al-batin ilma wa quwwatin fikr. Kama qala syair ta'alum waqti istirari kan nafsi ala al-hajari wa ta'alum waqti kibari kan nafsi ala ma'i. Ayuha ikhwat wa aqum syai'an alladzi la nasihi hayya bina nabiru ila walidina wa nahtarimu asadis wa asadisatina di anna zalika kula sabab najahu fi dunya wal akhirah. Rubama iktafaitu namun hati izawajat fataqul kalami zalika kula binti wa izawajat sawaban minallah. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Supervisor, respectable Master of Ceremony, respectable speakers, and our valuing audience. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. First of all, let's thank Allah Subhanahu wa Ta'ala who is giving us from who is giving you some mercies and blessings so that we can meet together in this place, without any trouble and harm. Al-Muslim, we worship and ask for more. Secondly, my salawat and salam to be our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who is guided from the greatness to the greatness, from Jahiliyah era to Islamiyah era. Then, friends, leadership is not about power, it is about the service. A true leader is someone who expresses, encourages, and empowers others to achieve greatness. Leadership is not a confinement to a title. It's a quality that can be found in anyone. Leadership is about achieving perfect. It's about continuous growth and leading learning. It's about humility and politeness to identity when wrong. In relation, when used selfish to be a leader in our way. No matter our position or status, let us leader with compassion, integrity, and audition for better tomorrow. This is from the Islamic Muslim Radio Partner. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa pula salat mengirimkan salam, marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa bahwa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah, Dewan Guru, serta kawan-kawan seperjuangan.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المحترم سيادة رئيس المدرسة، سيادة الأساتذة والأساتذة وجميع الأصحاب الحفظة، أيها الأحبة في الله، أولا هيانا بنا نشكر الله تعالى الذي قد أعطانا نعمة كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثم نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من الظلمة إلى النور. طيب، أقوم هنا سأقدم أمامكم خطبة قصيرة تحت الموضوع أهمة التعلم. أيها الإخوة الأعزاء، كن عالما ولا تكن جاهلا، لأن الله تعالى فضل عباده العالم على الجاهل، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. سورة المجادلة الآيات 11. من هذه الآيات لا بد لنا أن نغتنم أوقاتنا بكثرة التعلم وتقليل ضعف، لأن التعلم وقت الصغر يسهل لنا إقبال العلم وقوة في الحفظ، كما قال الشاعر: التعلم في وقت الصغر كالنقش على بحر، والتعلم في وقت الكبر كالنقش على الماء. أيها الإخوة الأعزاء، وأهم السيئة وأهم شيئا الذي لا نسيه، هيا بنا نكبر والدين والتحريم وأساتذة، لأن ذلك كلها سبب النجاح في الدنيا والآخرة. ربما اكتفيت هنا خطبتي إذا وجدتم خطأ في كلامي كل ذلك مني، وإذا وجدتم صوابا فمن الله. وأخيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
our carbon footprint, use public transportation, switch to energy efficient appliances, and reuse and recycle. Support initiatives to conserve our forests and protect endangered species. Every small effort counts. In conclusion, we must remember that we have only one Earth, and it's our responsibility to take care of it. Let's work together to create a sustainable future for ourselves and generations to come. Next, public speaking by Dara. Selamat pagi para hadirin yang terhormat. Hari ini saya ingin berbicara kepada Anda semua tentang isu yang mendesak yang memengaruhi kita semua. Lingkungan. Planet kita mengalami krisis, perubahan iklim, deforestasi, dan polusi yang mengancam keseimbangan alam yang rapuh. Kita harus segera bertindak untuk melindungi lingkungan kita demi generasi mendatang. Kita dapat memulainya dengan mengurangi karbon kita, gunakan transformasi umum, beralih ke peralatan yang efisien energi, dan kurangi gunakan kembali dan daur ulang. Dukung inisiatif untuk melestarikan hutan kita dan melindungi spesies yang terancam punah. Setiap usaha kecil berarti. Sebagai kesimpulan, kita harus ingat bahwa kita hanya punya satu bumi, dan itu adalah tanggung jawab kita untuk merawatnya. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Aku muna sa ukaslimu amamakuna gudbatan qalilatan tahtal maudu ahim mayatul ta'al aywa ikhwanul a'izzah kun aliman walatakun jadilan li'anna Allah ta'ala fadala ibadahu aliman ala jahilan kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Suratul Al-Mujadalah al-ayat wal arsyad. Min hadhihi al-ayah labudda lana mimma aw qamatana bi aqrati ta'alliman wa fataqlilul la'mi li'anna ta'alluma waqtun sigarin yusahilu lana li'iqbalil ilmi wa quwwatin fil hifdi kama qala sa'id ta'allam fi waqtin saghiri kanahsin 'ala al-jari wa ta'allam fi waqtin kabirin kanahsin 'ala al-ma'i. Ayyuhal ikhwanul a'izzah wa
Yang terhormat kepada Bapak Kepala Madrasah, para panitia yang semangatnya luar biasa, dan seluruh hadirin yang kami kasihi. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Bagaimana Menjadi Pemimpin yang Baik. Kepemimpinan bukanlah tentang kekuasaan,
والمعرفة للعبادة والعبادة لله تعالى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, of praise be to Allah, the Lord of Lords, the Master of Today, the Creator, He has no partner. Secondly, salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness, from Jahiliyah era to Islamiyah era. Hello, ladies and gentlemen. Today, I want to talk to you about a pressing issue that affects every one of us. The environment. Our planet is in crisis. Climate change, deforestation, and pollution threaten the climate balance of future. We must take immediate action to protect our environment for generation future. We can start by reducing our carbon footprint, use public transportation, switch to energy efficient appliances, and reduce, reuse, and recycle. Super initiatives to conserve our forests and protect endangered species every small ever born. In conclusion, we must remember that we have only one earth, and it's our responsibility to take all it. Let's work on together to create a sustainable future for ourselves and future generations to come. And next, Indonesia speech that will be delivered by Dina Mulyana. The kind word. Hari ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian tentang isu yang mendesak yang memengaruhi kita semua. Planet kita mengalami krisis, perubahan iklim, deforestasi, dan polusi yang mengancam keseimbangan alam yang rapuh. Kita harus segera bertindak untuk melindungi lingkungan kita demi generasi mendatang. Kita dapat memulainya dengan cara mengurangi jejak karbon kita, gunakan transportasi umum, dan beralih ke peralatan yang efisien energi, dan gunakan kembali dan daur ulang. Dukung inisiatif untuk melestarikan hutan kita dan melindungi hewan yang hampir punah. Setiap usaha kecil pasti berarti. Sebagai kesimpulan, kita harus ingat bahwa kita hanya punya satu bumi, dan itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk merawatnya. Marilah kita bekerja sama untuk menciptakan generasi mendatang. Selanjutnya, saya akan mempersilakan teman saya. أيها الأحبة في الله. أولا حيا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعما كثيرا وصيحة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا الصلاة والسلام على سيدنا المصطفى حبيبنا المرتقى محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور، من الصراط الضلالة إلى الصراط المستقيم. أقوم هنا بينكم جميعا سأقدم خطبة قصيرة تحت الموضوع أهمية التعلم. أيها الإخوة الأعزاء، كن عالما ولا تكن جاهلا، لأن الله فضل عباده العالم على الجاهل، كما قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من هذه الآية لا بد لنا أن نغتنم
أوقاتنا بكعبة التعلم، فتقليل اللعب لأن التعلم وقت الصغار نسهل وفي إقبال العلم وفي قوة في الحفظ، كما قال الشاعر: التعلم وقت الصغار كالنقش على الحجر، والتعلم في الكبار كالنقش على الماء. أيها الإخوة الأعزاء، وأهم شيئا أخرى لا بد لنا أن نبر والدينا ونحترم الأساتذتنا والأساتذة. لماذا؟ لأن ذلك كلها سبب النجاح في الدنيا والآخرة. Mungkin hada faqat minna, Maybe this is from us. mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. First of all, thanks to Allah who always gives all blessing and devotion for all of us, so that we come to be here without trouble and harm. Secondly, may salawat and salam for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who always gives goodness and reward. Ladies and gentlemen, technology has surprised us in ways we could never imagine. From smartphones to artificial intelligence, we are living in digital age. While technology has brought numerous benefits, it also presents challenges. Privacy and cybersecurity are two critical issues we must address. Our personal data is more vulnerable than ever, and we must take steps to protect it. Additionally, we must use technology response, avoiding its misuse for harmful purposes. Furthermore, let's not forget the digital divide. While many have access to internet, millions are still without. We must work to mitigate this gap and ensure that everyone can benefit from the opportunities technology offers. In conclusion, technology is a powerful tool that can shape our future, transforming its potential for the betterment of society will be mindful of its financial and societal implications. Now, my friend will give a speech. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan manusia dari butiran tanah yang hina hingga menjadi manusia yang sempurna. Tak lupa pula selawat beriring salam, marilah sama-sama kita saling sajikan ke pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah mengangkat derajat martabat wanita dari yang hina hingga yang sempurna. Tujuan berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit pidato yang berjudul teknologi. Para hadirin yang terhormat, teknologi telah mengubah kehidupan kita dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan, dari ponsel pintar hingga kecerdasan buatan. Kita hidup di era digital. Meskipun teknologi telah membawa banyak manfaat, itu juga menimbulkan tantangan. Privasi dan keamanan siber adalah dua isu penting yang harus kita selesaikan. Data pribadi
hindari penyalahgunaannya untuk tujuan yang merugikan. Selanjutnya, jangan lupakan kesenjangan digital. Meskipun banyak yang memiliki akses ke internet, miliaran orang yang masih belum memiliki akses. Kita harus bekerja untuk menjembatani kesenjangan ini dan memastikan bahwa setiap orang dapat mengambil manfaat dari peluang yang ditawarkan teknologi. Sebagai kesimpulan, teknologi adalah alat yang kuat yang dapat membentuk masa depan kita. Mari manfaatkan potensinya untuk memajukan masyarakat sambil tetap memperhatikan implikasi dan etis sosialnya. Become
start by reducing our carbon footprint. Use public transportation, switch to energy efficient appliances, and reduce, reuse, and recycle. Support initiatives to conserve our forests and protect endangered species. Every small effort counts. In conclusion, we must remember that we have only one Earth, and it's our responsibility to take care of it. Let's work together to create a sustainable future for ourselves and generations to come. Perhaps all what I can deliver to you. I apologize for my mistake if any. Thank you very much for your attention. Bye. The next speech will deliver by my friends. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul pada tempat yang berbahagia ini. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah Men 1 Sabang, penghormatan saya kepada Dewan Juri yang telah berkenan menilai saya dengan seadil-adilnya, penghormatan saya kepada guru-guru dan staf tata usaha, dan yang tak lupa saya pada kawan-kawan seperjuangan. Para hadirin yang terhormat, hari ini saya ingin berbicara kepada Anda tentang isu yang mendesak tentang mempengaruhi kita semua, yaitu lingkungan. Planet kita sedang mengalami krisis perubahan iklim, deforestasi dan polusi mengancam keseimbangan alam yang rapuh. Kita harus segera bertindak untuk melindungi lingkungan kita demi generasi mendatang. Kita dapat memulainya dengan mengurangi jejak karbon kita, gunakan transportasi umum, beralih ke peralatan yang efisien energi, dan kurangi gunakan kembali dan daur ulang. Dukung inisiatif untuk melestarikan hutan kita dan melindungi spesies yang terancam punah. Setiap usaha kecil sangatlah berarti. Sebagai kesimpulan, kita harus ingat bahwa kita punya satu bumi, dan itulah yang tanggung jawab kita semua untuk merawatnya. Bagi kita bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi kita sendiri dan generasi yang akan mendatang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdiyalillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Al-muhtaramun siyadatul ra'isatul madrasah, al-muhtaramun siyadatul ustad wal ustadzah wa jami'ul ashabil ahibah.
First of all, thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who always given help, blessing, and salvation for all of us, so that we can to be here without trouble. Secondly, salawat and salam for our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who always giving goodness in the world. Ladies and gentlemen, technology has transformed our lives in ways we could have never imagined. From smartphone to artificial intelligence, we are living in digital age. While technology has brought numerous benefits and also present challenges, privacy and cybersecurity are two critical issues we must address. Our personal data is more vulnerable than ever, and we must take steps to protect it. Additionally, we must use technology responsibly, avoiding its misuse for harmful purposes. Furthermore, let's not forget the digital divide. While many have access to the internet, billions are still without it. We must work to bridge this gap and ensure that everyone can benefit from the opportunities technology offers. In conclusion, technology is a powerful tool that can shape our future. Let's harness its potential for the betterment of society while being mindful of its ethical and societal implications. And next, I'll give the speech on my friend. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi yang telah kita rasakan saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung-sanjungkan kepada pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membuat kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh Islamiyah, dari alam kemudahan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti kita rasakan hari ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, yang saya hormati Dewan Juri, dan saya banggakan teman-teman seperjuangan. Berdirinya saya di sini untuk berpidato singkat, yaitu teknologi. Teknologi telah mengubah kehidupan kita dengan berbagai cara yang tidak pernah kita bayangkan. Kita hidup di era digital. Meskipun teknologi telah membuat banyak manfaat, itu juga menimbulkan tantangan. Privasi dan keamanan siber adalah dua isu penting yang harus kita selesaikan. Data pribadi kita lebih rentan daripada sebelumnya, dan kita harus mengambil langkah-langkah untuk melindunginya. Selain itu, kita harus menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab, menghindari penyalahgunaannya untuk tujuan yang merugikan. Selanjutnya, jangan lupakan kesenjangan digital. Meskipun banyak yang memiliki akses ke internet, miliaran orang masih belum memiliki akses. Kita harus bekerja untuk menjembatani kesenjangan ini dan memastikan bahwa setiap orang dapat mengambil manfaat dari peluang yang ditawarkan teknologi. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah teknologi yaitu alat yang kuat yang dapat membentuk masa depan kita. Mari manfaatkan potensinya untuk kemajuan masyarakat sambil tetap memperhatikan implikasi etis dan sosialnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ayuhal habbati fillah,
delicate balance of nature. We must take immediate action to protect our environment for the future generation. We can start by reducing our carbon footprint, use public transportation, switch to energy efficient appliances, and reduce reuse and recycle. Support initiative to conserve our forests and protect endangered species. Very small effort counts. In conclusion, we must remember that we have only one Earth, and it's our responsibility to take care of it. Let's work together to create a sustainable future for ourselves
salvation for all of us, so that we come to be here without trouble at all. Secondly, my salawat and salam for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who always given goodness in the world. Dear audience, in the world filled with chaos and stress, it's important to remember the value of happiness. Happiness is not a destination, it's a journey. It's about finding joy in the little things and appreciating the beauty of life. We often chase after material success, thinking it will bring us happiness. But true happiness comes from within. It's about nurturing our mental and emotional well-being, building meaningful relationships, and practicing gratitude. Let's also remember that happiness is contagious. When we are happy, we spread positivity to those around us. So, let's try to be a source of happiness for others. In conclusion, happiness is not something that can be bought or achieved through external means. It's a state of mind and heart that we can cultivate every day. Let's cause happiness and make the world a brighter place. And next, my friend will read her speech using Indonesian. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala
Dewan Dan juri semua. yang di luar tolong masuk kembali. Dewan juri semuanya.